नमस्कार আমি ডক্টর পঙ্কজ ফ্রম অসমি সেভ দ্য সাইট ফাউন্ডেশন। আমি আজকে একটু ছোট জিনিস বলবে। আমি বেসিক্যালি ক্যাটারাক্ট গ্লকোমা স্পেশালিস্ট। সো সবাইকে একটু গ্লকোমার জন্য আমি বলতে চাই, अगर আপনার চোখে কেউ ডক্টর আপনাকে গ্লকোমা ডিটেক্ট করেছে, আপনারা দেখেছেন গ্লকোমা ইনভেস্টিগেশন করেছে এন্ড মেডিসিন দিয়েছে, প্লিজ ডোন্ট স্টপ দ্যাট মেডিসিন। প্লিজ দয়া করে ওই গ্লকোমা অ্যান্টি গ্লকোমা মেডিকেশন স্টপ করবেন না, বিকজ the glaucoma medication is a lifelong medication. There are several types of glaucoma. If we treat properly, even with the medication, we can keep the vision for their lifelong. Glaucoma, sabaike bolte chahi, glaucoma is the second largest blinding disease. And glaucoma janno jato damage hoy ota permanent. So please don't stop the anti glaucoma medication. अपना रेगुलर चेकअप करा दरकार, ग्लूकोमा मेडिकेशन बंद करा दरकार नहीं। अगर ग्लूकोमा कंट्रोल नहीं मेडिकेशन के साथ, तो अपना के प्रॉपर ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के दिखावा दरकार एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट अपना के सजेस्ट करबे। अगर दरकार होबे तो ग्लूकोमा सर्जरी करा जाए। सर्जरी करे चोखे प्रेशर कंट्रोल करते पारे एंड फर्दर डैमेज के अवॉइड करते पारबे एंड इन फ्यूचर we can give good vision and at least we can maintain the vision and for the patient for their lifelong. धन्यवाद।